Émission, réveil-toi, échange, exhortation, enseignement, par la puissance de la sagesse de Dieu, avec apôtre Mamiros Kanyeba. Suivez, émission, réveille-toi. Émission, réveille-toi. Bwana asifiwe. Tunamshukuru tena Mungu kutupatia tena souffle de vie leo, kutupatia tena force ya kumservir. Tunasema Mungu abarikiwe, Mungu asifiwe kwa mapendo yake munene na kwa faveur yake imerite. Bien-aimé, tuko na parler sur la malédiction. Tulisema malédiction ni nini? Malédiction ni suwe mubaya ile muntu eko na souhaite mtu mwingine malheur. Na fwashi peko malédiction, peko na kuwaka malheur ya kuachana chana, malheur ni mamambo ya mubaya ile eko nafanika kumaisha ya bantu. Na wakati mtu eko na malédiction fulani, ile malédiction wakati ilikuwa prononce, ile malédiction bien-aimé dans le Seigneur, iko nazala malheur kumaisha ya mtu. C'est pourquoi tuko na mapassage biblique ile tunesha kubeba ako, ile kuna tusaidia tuone malédiction façon iko natumika maisha ya bantu. Leo mimi napenda mupendwa tupate kusumburia nikoneshe ko quelques signes ile iko naonesha kusema huyu mtu eko na malédiction. Quelques signes ile iko naonesha kusema mon frère ma sœur, malédiction iko nafuata maisha yako. Wakati parole ya malédiction iko prononcer, ile parole ya malédiction iko na créer ma esprit ya malheur, ma esprit impur. Sababu wakati parole natoka, parole na kwake iko na créer. Wakati tulikumbuka muma video passé, tuliweza kumbuka wakati Isaac alibariki Jacob, alitosha ni maparole ya benediction. Na wakati Jacob aliendaka main vide, lakini sa vile alienda ko béni par son père, Bible nasema mkurudia yake alirudia vraiment iko comblé, iko na mabien, iko na mabatoto bamingi, alirudia vraiment iko béni kwa sababu baba yake alimubariki. Wakati alimubariki, maana yake benediction inaanza kumwa accompagner. Na wewe wakati bana kumodire, maana yake malédiction ndio itaanza kukwa accompagner. Malédiction iko na créer ma malheur kumaisha ya bantu. Beba famille moya mu Biblia, ile famille barikuyaka maudit par Dieu. Barikuyaka maudit par Dieu. Na uone façon ile malédiction ilifanya maisha yabo, na vile malédiction ilitembea de génération en génération, mais bien aimé, ile maisha ya bale bantu ilikuwa vraiment na problème ya nguvu sana. Na tunapenda kusemea kwa signe, quelques signes ya kuisha sema huyu muntu kwa maisha yake peko malédiction. Mina beba famille ya sacrificateur Eli. Sacrificateur Eli alikuwa serviteur de Dieu. Mwile wakati après ba juge anakuya ba sacrificateur, Eli alikuwa parmi ba sacrificateur bale banaanza kudiriger peuple ya Israeli mwile époque. Na Eli le sacrificateur alikuwa ku temple na batoto yake, lakini Biblia nasema aba batoto yake ya Eli abakwanza kutembea mzuri. Sasa vile ilikuwa ni familia ba sacrificateur, abakwanza kutembea mzuri hapana. Biblia nasema banaanza kufanya ma impudicité ku temple na banamuke bantu batoto ya Mungu wakati beko na kwa ku temple abakushimamie pale. Biblia nasema barianza kubeba maofrande, beko na kuria maofrande mu désordre. Na wakati baraza fanya kintu, Mungu alikuya kumwambia Eli kusema Eli, vraiment mina kumodire na kumodire familia yako. Hivi tutasoma njo tuone namna kani ya kwenda kuexpliquer quelques signes ile inakuaka iko naonekana kwa maisha ya bantu hata leo wakati mtu eko mudi kuko ma quelques signes. Tutasoma niko mu 1 Samuel chapitre 2 mitaanza verset 31, tuenda kusoma pole pole. Voici le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillards dans ta maison. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé.
sera comblé de bien par l'Éternel, qu'il n'y aura plus jamais de vieillards dans ta maison. Je laisserai subsister auprès de mon autel l'un de siens, afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge. Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phiné. Ils mourront tous les deux le même jour. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon oint. Et quiconque restera dans ta maison viendra se prosterner devant lui pour avoir une pièce d'argent et un morceau de pain et dira: attache-moi, je te prie à l'une des fonctions du sacerdoce afin que j'aie un morceau de pain à manger. Bien-aimé, hii ni malédiction Mungu, ma parole Mungu alianza kumudiri nayo famille ya sacrificateur Eli. Hapana prophète Eli, sacrificateur Eli. Mungu wakati aliona aba batoto abatembe bien, banaona Mungu anabapatia kazi ya kufanya ku temple, mais beko nefanya vraiment avec négligence. Beko nefanya na désordre. Beko nefanya abaifanye selon les règles. Bien-aimé dans le Seigneur, Bible inasema Mungu akashirika. Wakati Mungu alishirika, Mungu akaanza kufraper les familles na malédiction. Na Mungu akamuonesha Eli le sacrificateur. Mungu anamwambia hivi. Kitu kia kwanza Mungu anamwambia Eli, ndani ya familia yako bantu bataanza kuzeka. Bantu bataanza kuzeka mu familia yako. Kitu kia pili Mungu anamwambia anaseme bantu bataanza kufa dans la force de l'âge. Wakati beko pa force ya bumuntu njo pale bantu mfamilia yako weye bataanza kufariki. Hii ni malédiction Mungu alimufrape sacrifice. Bien-aimé dans le Seigneur, tunasema signe ya pili inaonekana sasa huyu mtu kuna malédiction ni mendicité. Mendicité. C'est vrai, unaweza kulomba, unaweza kukosewa, unaweza kulomba. Mimi nesha kuona muntu eko na chakula munyumba, eko na franga kumkono, me eko paka na mandie, eko paka na lomba, eko paka na lomba. Umu mu centre ville yetu utezi kuona muntu mwanaume tu, unamwangalia tu ni mwanaume mwenye kweneana tu mikulu mbiri, mikono mbiri, mancho mbiri, mashikio mbiri, eko naonekana tu wa bien, me unamkuta mu centre ville eko na mandie. Njo kazi yake ni kumandie. Huyu muntu eko modi, eko na malédiction. Na hii malédiction na musukuma kumandie. Mu centre ville umu muku dada moya wa bien. Yane kalaka paka na sauti paka moya ya kusema ni kuna mtoto ko malari, ni kuna kirio kukipushi, inapashwa niende kukipushi na mtoto ko mgonjwa bakamuswanye. Bien-aimé, atakulomba weye hapa ukijunguluke mu centre ville sa vile alikotola ashikukubambe zisule kona lomba ba mingi uterikuta naye paka na ile version moya eko paka na mentir. Utakuta mwingine na eko na shunga tu ni paka milango ya bantu eko na shunga na banekalaka na mensonge moya ya nguvu sana. Beko na mensonge ya nguvu sana eko modi muntu. Tafuta kazi ata ya kibon. Ata kama natafuta kazi ya kibon yenyewe, ata kama unatumika yenyewe kunujisha musoko paka amandie. Mungu anamuonesha Eli na familia yake anasema familia yako Eli bote batanza kufwa mbele ya wakati. Na wakati bale batanza kubakia batakuwa bamandian, batanza kwenda kulomba jupa bapate kotuka mukate kayekuria, alifo enda kalombe. Bien-aimé dans le Seigneur, kama unashika ile esprit ya kumandie iko na kukua, contente-toi de ce que tu as. Bible inasema contentez-vous. Ujikontente. Atukatale. Biblia inasema ukiombe utapewa. Kama una manke, unaweza kulomba ndugu yako, unaweza kulomba rafiki yako, anaweza kukusaidia. Me kama inabakia njo maisha yako, njo maisha yako.
we maisha yako ni kumandie na bantu bote banayo sema ye ni akikuye ni kulomba, kama wanakona ni kulomba. Ndugu yangu mpendwa, tafuta deliverance ya maisha yako, tafuta deliverance ya maisha yako, mtoto wa Mungu. Mungu akumingu akusaidie. Pakanisa bantu wote wanakuchoka, bantu wote wanajua sema ye hapa kama tunakutana na akitafungule mkinywa ni paka kulomba, akifungule mkinywa ni paka kulomba. Non, bien aimé dans le Seigneur, cherche ta délivrance. Tafuta Mungu akudélivrer. Tafuta Mungu adélivrer maisha yako. Tafuta Mungu akusaidie. Kuko esprit ya malédiction yako nafuata maisha yako. Wakumbingu Mungu akusaidie. Bien aimé, kuna kuya ingine kuna kuya malédiction ingine, masi nyingine ya malédiction ni kujikuta ma circonstance mubaya. Ile tunaitaka sema kisomo. Mswahili yetu ya Lubumbashi tunasema kisomo. Kujikuta mu circonstance ya mubaya. Mina kupatia example. Example, unakuta bantu badebe kona kumbana. We unaingia pale na intention mzuri ya kubakataza ile bukonvi yabo. Wakati unaingia pale kubakataza bukonvi ile beko na kumbana, unabakataza, ule unamubamba, ananguka, anakufa, banasema ni weye njo unamusukuma, ananguka, anakufa. Ile sa weye au kukwenda na intention ya kumusukuma anguki ya kufa pana, urenda na intention ya kufanya nini ya kubakataza. Manake kujikuta mu circonstance ya mubaya. Tutasoma Biblia muone hii malédiction Mungu alifrapake famille kile iliweza kuzala mui famille. 1 Samuel ni kupaka 1 Samuel chapitre 22 ni paka hii situation mwe konenda na kuendelea. 1 Samuel chapitre 22 tunaanza verset, nasoma 2 versets, verset 10 na verset 11. Tusome. Achimelech a consulté pour l'Éternel, il lui a donné des vivres, il lui a arrêté l'épée de Goliath, le Philistin. Le roi en fils d'Achim et toute la maison de son père, les sacrificateurs qui étaient à Nob. Mais bien aimé, hii ni paka famille moya. Famille ya sacrificateur Eli, ile Mungu alifrapaka malédiction. Na Mungu alisemaka hivi, mweye mutanza kufa paka mbele ya sa. Huyu sacrificateur yenjo alikuwa ku temple mwile temps wakati David na roi Saül abapatane tena. Roi Saül anaanza kutafuta kuwa David. Huyu David akakimbia. Mkukimbia kwa David, anenda kupita kukan ya ba sacrificateur. Anenda kupita ku temple. Wakati anapitia ku temple, Biblia inasema hivi, alikutako huyu sacrificateur banamuita Achimelech. Wakati alimkuta sacrificateur Achimelech, Biblia inasema hivi, David alifika pale, anamuambia sacrificateur ampatie ko mikate. Sacrificateur akampatia mikate, akampatia epee. Sasa vile shukwe na epee, akampatia epee ile ya Goliath, ile ya ruaka na Goliath ya Goliath, akampatia David. Na David na grupu ya bantu alikuwa nabo, David akapita kaenda. Lakini wakati roi alianza kumtafuta David, uko muntu mmoja aliona ile situation, alimwona David kule ku temple. Sacrificateur alifanya ni kazi yake. Haikuwa mara ya kwanza anakonsulte Mungu juu ya David. Utamshiketa wakati défendre devant le roi. Anasema mon roi, aina mara ya kwanza mimi na consulte Mungu juu ya David. Mimi na consultaka Mungu juu ya David. Na David mimi na yosa ni serviteur wako. Mimi sikujua sema na kukimbia. Roi alikatala kushikele mambo. Shikia vile Biblia. Alors le roi dit à Doeg, tourne-toi et frappe le sacrificateur. Et Doeg, le domite, se tourna, et ce fut lui qui frappa le sacrificateur et fit mourir en ce jour 85 hommes portant l'éphod de lin. Malgré Barkoba sacrificateur, intouchable, mais bien aimé dans le Seigneur, Bible nasema il est chikou, roi Saül, a osé toucher oin de Dieu, sacrificateur, uwa ile shiku 80 sacrificateur. Ashikushimamie pale Biblia nasema bakaingia na mumukini mwenyewe, bakaua batoto, bamama, banamuke, bakaua bantu sana. Na kile kilifanya kusema baue bantu sana vile ni ile malédiction Mungu aliprononsaka sur cette famille. Ile malédiction iriendelea na kutravailler. Iriendelea na kutravailler, mais bien aimé dans le Seigneur, jusqu'à ce que shiku moya hivi
inaenda kufika na mbari na mbari na mbari. Na bakumandie barimandie, na bakuwa destitue barikuwa destitue. Maana yake ni kusema malediction wakati kwa maisha ya mtu iko na kreye. Kama munaona mufami bantu kuna kufika pa kinkunji, bantu sengi ba fami moya barikufa, bantu 3 ba fami moya barikufa, bantu fami mujima barikuwa mumotoka bana fax dabote bana kufa. Bien aimé dans le Seigneur, mishikatale kufwa shibote tutakufa, mais il faut kufa mu temps favorable. Bible inasema Jésus-Christ alikufa na 33 ans, iko kiloko sana muitan. Kama tunasema 33 ans vraiment ni mashiku mwa kiloko, mais Bible inasema Jésus-Christ alikufa na 33 ans, mais tunaona kukua anasema tout est accompli. Maana que Jésus-Christ 33 ans ndio ilikuwa mission yake, na ilikuwa ilipashe kwe arrêter mu 33 ans. Jésus-Christ alikufa na anasema tout est accompli. Kama wewe unakufa na 32 ans, utaacha famille yako na nani? Bale batoto batabakia komea je? Maana yake inakuwa ni makazi shetani kunaifanya kabisa kabisa ndani ya mafamii yetu. Bien aimé dans le Seigneur, Mungu kutaka kwake ni wewe kuwe na vieillesse heureuse. Maana yake uishi bien, uzeke bien, na utoke pa dunia tena na gloire ya Mungu kuna kushindikiza, na utoke pa dunia mwenye kuisha kwa accomplir mission yako. Na mtu kuna mission ya kuachana chana, kila mtu kuna mission yake. Mungu wa kumbingu aone kukusaidia, Mungu wa kumbingu aone kukueklere, Saint-Esprit aone kukufundisha, Saint-Esprit aone kukusaidia, akuvumburishe uone ni malédiction kani kupa maisha yako pour que upate vraiment kupata victoire mwile malédiction. Malédiction haina tena na force par l'œuvre de la croix, parce que Jésus-Christ alibeba kukroa na anasema mimi najifanya kwa malédiction pour que mwe mkwe bénédiction. Kile wewe utafanya ni nini? Ni kuarrêter les puissances ya malédiction. Ikusa maladie, Biblia inasema Jésus-Christ par ses meurtrissures nous sommes déjà guéris. Haina sema nous serons, nous sommes déjà guéris. Même maladie na tubambaka, wakati maladie na kubamba, kile utafanya ni nini? Biblia inasema tu dois prier. Utaomba na coordonner malari, kuambia maladi kusema toka mkoro yangu, kwa sababu Kristo deja meurtrissure yake mie ni kugeri mishi na malade. Na malédiction na yo ni vile vile. Wakati una remarke malédiction pa maisha yako, hapana tu kusema mkio bole sema kisa sha kuibeba. No, we ni kuishimamisha, kuordonner ile puissance ya malédiction ipate kujarete, na maisha yako ipate kutakata, na maisha yako ipate kutembea de victoire en victoire et de gloire en gloire. Que le Tout-Puissant te bénisse. Mungu katika jina la Yesu, mimi nakuachia kila mwana fuate video, mwi moment au après, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ta faveur et ta grâce, miséricorde yako na bonté ipate konekania kila muntu na muntu, que le Saint-Esprit, le Seigneur Saint-Esprit de Dieu apate kuéclairer mutu na mutu atakayeshika video hii, apate kumusumburisha na kumusaidia. Mujina la Yesu tunaomba, amen. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Amen. Émission, réveil, échange, exhortation, enseignement, par la puissance de la sagesse de Dieu, avec apôtre Mamiros Kanyeba. Suivez, émission Réveille-toi. Émission Réveille-toi.